आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। ज़ुल्हज के चाँद के हवाले से है। ज़ुल्हज का चाँद देखकर अगर आप ये एक दुआ पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको हर वो चीज़ अता फ़रमाते हैं जो आप अल्लाह से माँगते हैं। बेशक अल्लाह करीम कादिर मुतलिक हैं, वो जिस चीज़ पर कुन फरमा देते हैं फ़याकून बस वो हो जाती है। इंशाअल्लाह आज का वजीफ़ा आपने गौर और तवज्जो से सुनना है। इसमें ज़ुल्हज की तमाम तर फ़जीलत कुरान और अहादीस से मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी अपने तमाम सुनने वालों से कि एक मर्तबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तौरात दी गई थी, वो भी 10 ज़िलहज यानी इन 10 दिनों में दी गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोहे तूर पर 40 दिनों के लिए बुलाया गया, जिनमें आखिरी 10 रातें ज़िलक़द के बाद की थी, यानी ज़िलहज के इब्तदाई दिन भी इसमें शामिल थे। इन दिनों में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम किया और इन्हें तौरात अता फ़रमाई। ये सूरह आराफ की आयत नंबर 142 में भी बयान किया गया है। मैदान अराफात का दिन आप जानते हैं 9 ज़िलहज है। यह दिन हज का रुकन आज़म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज्जुल अरफा, हज अरफा के क़याम का नाम है। इस दिन अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमा होते हैं और लाखों हाजियों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। ये 10 दिन बड़ी ही अहमियत के हामिल हैं। बेशक अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों की कसम खाकर फरमाया है, वलयालिन आशिर। तो आप जब इन 10 दिनों की अहमियत को सामने रखेंगे, आप इसमें इबादत का एहतमाम करेंगे, तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करेंगे और आप ख़ास वज़ाइफ जो मैं आपसे ज़िक्र कर रही हूँ, आप उसका भी एहतमाम करेंगे। जब आपको ज़िलहज का चाँद नज़र आए तो सबसे पहले, जैसे मैंने ज़िक्र किया, चाँद देखते ही आपने ये मसनून दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-यमनि वल-ईमानी वस्सलामति वल-इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। इसका तर्जुमा मैं आपसे ज़िक्र कर चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क में बरकत हो, बेपनाह बरकत हो और आपकी हर हाजत को अल्लाह ताला पूरा फरमा दें, तो आप चाँद के बाद, चाँद की को देखने के बाद, आपने ये दुआ पढ़ने के बाद दिल में रिज़्क की बरकत की नीयत करनी है और आपने अल्लाह ताला के इन 3 नामों को, या रज़्ज़ाक़ु, या फ़त्ताहु, या वासिउ, इसको आपने 313 मरतबा पढ़ना है। तरजीहन चाँद को देखते हुए आप कर सकते हैं। दिल में आपने रिज़्क में बरकत की नीयत रख लेनी है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको चाँद नज़र आया है फिर आप ये वज़ीफ़ा करेंगे। अगर आपको ख़बर भी मिल गई है कि चाँद नज़र आ गया है, तब भी आप ये वज़ीफ़ा कर सकते हैं और ये वज़ीफ़ा आप ज़िलहज के 10 दिनों में कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दिन ही किया। जब तक ईद उल अज़हा नहीं आ जाती, आप ये बरकत वाला वज़ीफ़ा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने 3 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन अम्मन सिवाक। ये आपने वज़ीफ़ा करना है। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मुझे अपने हलाल रिज़्क से किफ़ायत दे और अपने फ़ज़ल से मुझे दूसरों से बेनियाज़ कर दे। अब आपने चाँद नज़र आने के फ़ौरन बाद या इन 10 दिनों में आपने ये अमल कर लेना है। तन्हाई में अगर आप सुकून से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसका ज़्यादा असर पाएँगे। नियत आपने जब करनी है तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और हलाल रिज़्क की तलब आपने करनी है। अहम हिदायत जो इस वज़ीफ़ा के साथ ख़ास हैं वो ये हैं कि इस वज़ीफ़े के साथ 5 वक़्त की नमाज का एहतमाम जो है वो लाज़मी है। उसके अलावा वालिदैन की खिदमत, सदका और हलाल कमाई की नीयत रिज़्क को भी खींचती है, तो इन चीज़ों पर भी अमल करना ज़रूरी है। उसके अलावा दिल से यकीन हो कि देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है। जब ये तीनों चीज़ें एक जगह जमा होंगी तो इंशाअल्लाह आपके वज़ीफ़ा को अल्लाह ताला कामिल तक पहुँचा देंगे। उसके अलावा जो हज़रात जो हैं वो औलाद के हवाले से करना चाहते हैं या अपने किसी मकसद के हवाले से करना है या किसी हाजत के हवाले से करना चाहते हैं, तो वो भी इस वज़ीफ़ा को कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए इसके साथ-साथ एक मरतबा सूरह रहमान का पढ़ना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी हाजत के लिए, औलाद के लिए करना चाहते हैं तो बाकी वज़ीफ़ा आप वही रखेंगे जो मैंने आपसे ज़िक्र किया, यानी कि दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के इन 3 नामों को आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद इस दुआ को, जो मसनून दुआ है, इसको पढ़ना है। बेशक औलाद भी एक खूबसूरत रिज़्क है जो अल्लाह करीम आपको अता फ़रमाते हैं।
تو اللہ تعالیٰ سے اس کی طلب کرنا بے شک بہت زیادہ خوبصورت چیز ہے۔ آپ نے اس کو اس طرح سے کرنے کے بعد سورہ رحمان پڑھنی ہے، پھر پانی پر دم کرنا ہے، پی لینا ہے اور دل میں نیت اولاد کی رکھنی ہے۔ اسی طرح کسی مقصد کے حوالے سے کریں تو دل میں نیت اس مقصد کی رکھنی ہے۔ یعنی کہ ہر چیز کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو نیت جو بھی رکھیں گے انشاءاللہ اس کا پھل پائیں گے، اور سب سے بڑھ کر اخلاص سے کیا گیا عمل کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتا۔ جب ذی الحج کا چاند نظر آئے تو سب سے پہلے تو جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مسنون دعا کا اہتمام کرنا ہے، جو کہ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ ترمذی شریف سے ثابت شدہ حدیث مبارکہ میں ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی چاند دیکھیں، جس بھی ماہ کا دیکھیں، تو یہ سنت جو مسنون دعا ہے اس کو ضرور پورا کیجیے۔ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے۔ قرآن مجید میں ذوالحج کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 2 میں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کے مطابق ان 10 راتوں سے مراد ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں فرمایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں سے افضل کوئی دن نہیں ہے جس میں نیک اعمال کیے جائیں۔ ان دونوں احادیث سے بھی اور قرآن کریم کی جو آیت ہے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں میں جو عبادت کی جائے گی انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، اور جو آپ عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں فرمایا جاتا ہے، ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک دن کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ ایک سال پچھلے اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ذوالحج بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے، اس میں توبہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، تکبیرات اور تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کریم بے شک اس مہینے کو بڑا خاص قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو ہم پر ابھارا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو قربانی ہے یعنی ذوالحج ہے، جو عید الاضحیٰ ہے، ذوالحج کا مہینہ خاص ہونے کے ساتھ ساتھ جب حج پورا ہوتا ہے تو قربانی کی جاتی ہے عید الاضحیٰ کے دن۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ خواب مسلسل 3 راتوں تک آتا رہا، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج۔ 8 ذی الحج جس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم نے سوچا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ، یقین بڑھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ 10 ذی الحج یوم نحر، عید الاضحیٰ کا دن، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے ایک دمبا بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا لیا۔ یہی عمل آج تک قربانی کی صورت میں یادگار بنا ہوا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا نے زمین پر آنے کے بعد عرفات کے میدان میں ملاقات کی اور وہاں اللہ سے توبہ کی، جو میں آپ سے ایک اور ویڈیو میں ذکر کر چکی ہوں کہ وہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ یوم عرفہ کو قبول فرمائی، اسی لیے یہ دن توبہ اور استغفار کا دن کہلاتا ہے۔ جو لوگ یہ وظیفہ سن رہے ہیں، یہ تمام تر عمل جو واقعات جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، اگر پسند آیا ہے تو لائک ضرور کر دیا کریں، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ مزید لوگ اس سے مستفید ہوں۔ وظیفہ کی اجازت چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔